देश और जाति पाई प्रतिश्रुतिबद्धतार अन्य नाम डॉक्टर अभिमन्यु सामंतराय। भारतीय सेनाबाहिनी रे दीर्घदिन सेवा जोगाइछंती डाक्तर भावरे। सेवानिवृत्त हेबा परे मध्य से सेवादान रे ब्रती। भारतर स्वाधीनता दिवस और जनराज्य दिवस से प्रतिवर्ष पालन करती निज बंधुमानंक गहणरे। संपूर्ण प्राकृतिक सबुज परिवेश रे निज घरर छात उपरे से पताका उत्तोलन उत्सवर आयोजन करती। पिंटू तांको सहयोगी साथी तांकठू से भी शिखि नेइछंती सेवा जोगाइबार मंत्र। जाव सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत महात्मा गांधी की, सुभाष बोस की, स्वाधीनता दिवस की, गणतंत्र दिवस की। सम्मानास्पद सामंतराय मुख्य अतिथि महोदय एवं तरंगिणी मैडम अन्य मैडम सार जो मान उपस्थित अछंती आज पवित्र 76तम साधारणतंत्र दिवस अवसर रे आमे समस्ते एई तिरंगा जातीय पताका तले ठिया हबार जो सुजोग पाइछु सतिपाई सामंतराय बाबू अशेष अशेष धन्यवाद। दीर्घ बहु वर्ष धरी जेतेबेले तांकर धर्मपत्नी बंची थिले सेतेबेलठू से सेटाकू परिचालना करुथले एवं तांका परे मध्य दीर्घ वर्ष धरी सामंतराय बाबू एही कार्य को सुचारू रूपे पालन करुछंती एवं आम समस्तंकु सुजोग दउछंती एही छात उपरे एकत्रित हवा आउ पिंटू लगेई थिबा सुंदर सुंदर गछ गुडी को परिदर्शन करवा यह मध्य एक सौभाग्यर विषय। तेणु आज ये दिवस रे आम कौन कहवा देश तो स्वाधीन बोली मु बुझी पारु नाही। सबु बेले समस्ते भयरे रहउचंती। मंत्री माने बा जो प्रतिनिधि मानक आमे बाछिचु सेमाने आमर सहायक हवा कथा किंतु सेमाने तो सर्वदा बॉडीगार्ड धरिकी चलिले तांकर सुरक्षा तो सेमाने करि पारु नाहंती। आमर सुरक्षा करिवो किए? चारिआडे भय चारि स्वाधीनतार अन्यतम अर्थ हला जे निर्भयता। मनरे जदि भय रहिला से स्वाधीनता स्वाधीनता नुह। महात्मा गांधी अहिंसा अस्त्र बल जदियो आमे स्वाधीनता पाइथिलु एवं परवर्ती समय आमर एही सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र उत्सव 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख पाखरु पालित होई आसुची। आमे समस्ते तिरंगा तले ठिया होई विभिन्न प्रकार भाषण दउचंती एवं आम नेता माने मध्य बहुत कथा सुनाउचंती। देश बा दशर केमिति उपकार करि पारिबे एवं जो
राजनैतिक स्वाधीनता आमको मिलिथिला तापरे सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्वाधीनता आनिया पाई आमर समस्त नेतृस्थानीय व्यक्ति माने चर्चित अछंती। तेरे सौभाग्यर विषय जे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी साहेब समग्र विश्व रे भारत एक नूतन परिचय सृष्टि करने को जाउछंती। जेतेबेले चारिआडे युद्धर घनघटा, जेतेबेले चारिआडे अशांति, जेतेबेले चारिआडे रोग, सेतेबेले से रोगी मान को औषध बंटन करुछंती। तो अशांत पृथ्वी के शांति आनिबा पाई समस्तक सह से रूसिया हो बा अमेरिका हो समस्तक सहित हाथ मिलई आम देश पूर्वर जमी विश्वगुरु थिला सेही भली विश्वगुरु रे परिणत करिया पाई आप्राण उद्यम करिसंती। आमे एई सुजोग रे अंततः तांकु सहाय्य करिवा एवं एवं एई हमर गणतंत्रर जो मूल्यबोध प्रत्येक नागरिक अनुभव करवा उचित एवं एई पताका तले समस्त शपथ नवा उचित जे आम देश विश्व रे विश्व गुरु रूपे प्रतिपादित हो। एति कही मोर वक्तव्य सांग करुची। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी। साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे आम उपस्थित मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि आम बंधु सामंत राय एवं अन्य माने भई माने समस्त प्रति अभिनंदन करुछि। आज स्वाधीनता पर स्वाधीनता गणतंत्र पर गणतंत्र दिवस चलला। देश धर्म विवाद जाति विवाद ये सब लगी रहा आगे किसी राजनीतिक दल आसी कुछ स्कूल एंड कॉलेज रे भी पढ़ला बेले सेते अटेंड करूतले किंतु आज ए गेस्ट फर्स्ट टाइम आसी सेते पई मते अंकल को बहुत धन्यवाद देवाको माने करूची आ सेते पई ताको अशेष अशेष धन्यवाद मते इनवाइट करथिबारु। आज हमारा 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करूछंतु सेते पई मु हमर देशर उन्नति आ पिला माने तांकर भविष्यत पई प्रेयर करूची। हमर प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी अछंती से तांका अनुगमन रे समस्ते उन्नति करंतु समस्ते हमर कंट्री रो इकोनॉमिक स्ट्रांग हो एति की मु कहबा को चाहूची। धन्यवाद। समीर सर, मुख्य वक्ता भंडा सर एवं अन्य समस्त उपस्थित मध्यमंडली आम आज जातीय पताका तले समस्त उपस्थित थे। आज गोटे पवित्र दिवस पालन कर मुख्य वक्ता हिसाब से आउ गोटे मोर झील बहुत भल कल जाइली आमे सब मसरे गोटे दिन पूरे हेल्थ कैंप करूँ। काली से कैंप था मुझे गोटे जेत नामर गोटे झीटे आसती देखिक बहुत खुशी है। मुझे फिल कली आम हेल्थ कैंप कहीं होते डाक्तरखाना एत सब अच्छी तथापि हेल्थ कैंप हो रिटायर्ड प्रोफेसर देवव्रत दास जी अरेंज करते आयुर्वेदिक गोपबंधु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर मु गली से खुशी है तो जहाँ आप आसवे मुझे कहीं आसबेनि यहाँ तो मो कर्तव्य आसवा आप मत प्रपर जनाऊे मुझ आड़ पचारिक आसली किंतु से दुख कर आम तो ओनली कंसल्टेशन दो प्रिस्क्रिप्शन लिखि दो से लोक मैंने जो आसते गरीब जे औषध टे कि पार
ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଲେ ତ ଏଠି ଯଦି କିଏ ମିନିମମ୍ 100 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଅଧିକା ହେଇପାରିଲା 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚଳିବ ଦେଲେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିକି ଦେବା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଅଛି ଯେ ଚାଣିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନଦାନଠୁ ବଳିକି ଦାନ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ରୋଗୀକି ଔଷଧ ଦେବାଠୁ କିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି କିଛି ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ହଉ 100 ଟଙ୍କା ହଉ 200 ଟଙ୍କା ହଉ ଯିଏ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ବି ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ନମ୍ବରଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାହା କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବେ କାରଣ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯଦି ବା ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଔଷଧ ଇଏ ସେ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ପ୍ରପରଲି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଦେଶ ଯୋଗରେ ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଏଲୋପାଥିକରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁର କିଛି ନାହିଁ ସପ୍ରେସ୍ ଓନ୍ଲି କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ପୁରା ଆପଣ କ୍ୟୁର ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚାମଚଟେ ହଳଦୀ ଚାମଚଟେ ଅଁଳା ଆଉ ଟିକିଏ ଗହମଟି ଆକାରର ଚୂନ ଯଦି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ 50% ଡିଜିଜ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଦାନ୍ତ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଦ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଦେବି ସେ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ କିଛି କିଛି ଦେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଥାଏ 50 ଟଙ୍କା ହଉ 100 ଟଙ୍କା ହଉ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ। ସେ ମୁଁ ପରା ଦେଖିଲି କାଲି ସେ ଯେଉଁ ଭିଏତନାମର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଔଷଧ କିଛି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କେତେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ଔଷଧ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ କଣିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବାଚସ୍ପତି ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଧୁମାହାରୀ ରସ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ଏମିତି 4ଟା ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉନି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ମ ଆପଣ ତ ଭଲରେ ଥିଲେ ସବୁ ଭଲ ହେବ ନା। ତାପରେ ଶିଲାଜିତ୍ ବଟି ମୋତେ 60ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦିନକୁ 2ଟା ଲାଗି ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ହେବ। ମୋତେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଦାସ କହିଲେ ଦେବଦାସ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ କାହାକୁ କହିବେ କିଏ 2 ପଇସା ପଠେଇବ ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ସେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଭିଏତନାମ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଡକ୍ଟର। ଏତେ ଖୁସି ହେଲା କହିଲେ ଏତେ ସହଜରେ ଗୋଟେ ବାବା ପାଇବା ସେ ତାର ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ଟିକେ ଥଙ୍ଗି ଥଇକିରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି କହିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ତୁ ଯଦି ଆସିବୁ ଏବେ ତ ସେ ଫର୍ ସମ୍ ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାପରେ ସେ ପଳେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ନିରାମୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇଛି ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ପିଙ୍କିକି ଦେଇନି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେବି ସେଥିରୁ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କଲେ ରୋଗ କେବେ ହବନି ଏଠି ସିଓର। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସେଟା ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତମେ ଆସିଛ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରଙ୍ଗିଣୀ ମୁଁ ତାକୁ କହି ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବି ଟିକେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଥିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ନାଇଁ ଥିବେ ନା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ମୋର ତ ଦେଶର ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ପଠେଇବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ନମ୍ବରକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି କିଛି କିଛି ଆପଣ ଯାହା ପାରିବେ ସେଇଠି ପଠେଇଦେବେ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛୁ।